Om Jnanatinarandasya Jnanaslakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times, at the lotus feet of my spiritual master, Asmadev Paramaradatam Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada, Ashtotara Satsi Srimad Rupanugacharivaya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primero que todo, ofrezco mis reverencias como pétalos de flores miles de veces a los pies del loto de mi maestro espiritual, Srila Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam to my Guru's Guru and to his Guru and to all the great teachers in our unbroken line, going back 37 generations to Sri Krishna himself. En segundo lugar, ofrezco mis reverencias a al maestro de mi maestro y a Srila Prabhupada y al maestro de mi maestro y a toda nuestra línea ininterrumpida de maestros y discípulos que retrocede 37 generaciones hasta Krishna mismo. Y por último, ofrezco reverencias a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. So, this morning, we want to discuss the philosophical foundations of our Gaudiya tradition. Entonces esta mañana queremos hablar sobre los fundamentos filosóficos de nuestra tradición Gaudiya. And establish why it is so relevant now to the entire world. Y establecer por qué es tan relevante hoy para el mundo entero. There is so much confusion about the spiritual life. Hay tanta confusión acerca de la vida espiritual. Many persons, they think that the spiritual life is not scientific. Muchas personas creen que la vida espiritual no es científica, Not rational. que no es racional. But actually, the Vedanta gives a very exact spiritual science. Pero de hecho, el Vedanta es una ciencia espiritual muy exacta. And that spiritual science is also universal Y esa ciencia espiritual también es universal. for everyone. Para And the components of that spiritual science have been touched by great thinkers in the past. Y los componentes de esa ciencia espiritual han sido tocados por grandes pensadores del pasado. I'm going to stand up and walk around a bit today. This is a university lecture. Voy a dar la clase de pie porque estamos como en la universidad hoy. Our subject is a universal spiritual science. Nuestro tema de hoy es la ciencia espiritual universal. You were all born in the 20th or 21st century. Ahora, todos ustedes nacieron en el siglo XX o XXI. So everyone has a specific conditioning or way of thinking about the world, which is then a product of their culture and their education and their circumstances. Entonces, todo el mundo tiene un condicionamiento específico que es producto de la cultura en la que nació, de la educación que recibió. The modern
modern culture and modern conceptions, they're very antagonistic to theism. Y sucede que la cultura moderna y las concepciones modernas son muy antagonistas al teísmo. So there are reasons for this. Y hay razones para esto. Let's look at the totality of the conception in the various fields of education. Veamos la totalidad de la concepción en los diversos campos de educación en la sociedad actual. Nei diversi campi dell'educazione nella società moderna vogliamo vedere In contemporary society. nella società moderna. For example, how can we understand ourselves better? Por ejemplo, ¿cómo podemos comprendernos mejor a nosotros mismos? For that we have the subject, you can study psychology. Per quello Para eso tenemos una materia que podemos estudiar llamada psicología. Psychology, behavioral psychology, cognitive psychology. ci sono diversi tipi Hay di muchos tipos diferentes de psicología, psicología del comportamiento, psicología cognitiva. Profiles. That means trait psychology. The traits of a person's character. También hay una psicología que define a la persona según los rasgos de su personalidad. Psicología de Ad esempio, rasgos. oggi va molto di moda i tratti della personalità. Traits such as openness, agreeableness, conscientiousness. Rasgos como apertura, agradibilidad, digamos, qué tan agradable es la persona, qué tan concienzuda es la persona. But when you go to study this subject, the foundation of this is it is taught in such a way that all of our psychological functions depend on neurology, our brain structure. Ma Pero si vas a estudiar este tema, vas a encontrarte con que todo está basado sobre nuestra neurología, ovvero la struttura del nostro cervello. la estructura de nuestro cerebro. More neurotransmitters moving in the reward system, they're more happy. Si una persona tiene más neurotransmisores en el área de la recompensa, entonces se siente más feliz. Del compenso è più felice. So in this way, your whole personality and even your behavior, your choices is completely deterministic. In De questo esta modo, forma, tutta la vostra toda tu personalidad, todo tu comportamiento y todas tus elecciones es completamente determinista, porque depende de tu estructura cerebral. It's based on biology. Entonces, la neurología está basada en la biología, secondo la scienza moderna si basa sulla la psicología en la neurología, la neurología en la biología. The neurons. Es decir, la estructura de los nervios y de las neuronas. Biology is based on chemistry. Ma la Pero la biología está basada en la química And the chemistry is based on physics. y la química está basada en la física. And so at the bottom of everything, what you have? Some atoms, molecules, and subatomic particles. Quindi alla base di tutto Entonces, en la base de todo tenemos átomos, moléculas y partículas subatómicas. Deciding everything about you. Y eso lo está decidiendo todo acerca de ti. Now you have been fully explained Ahora tú has sido completamente explicado as an aggregate of particles. como un agregado de partículas. Now, aggregate of particles has no purpose, no meaning, and also no value. un aggregato Y un agregado de partículas no tiene ningún propósito, ningún significado y ningún valor. And hence, the emptiness and the meaningless and desperation of modern civilization. e Y questa esta es el vacío, la falta de sentido y la desesperación de la sociedad moderna. This bottle, what's the difference? qual è la differenza se ci sono questi elementi chimici che sono gli stessi di quelli dentro una bottiglia e quelli dentro un uovo? They come together and then they'll be separated again after some time. Loro si uniscono. Entonces las partículas que hay dentro de una tortilla y dentro de una persona, ¿cuál es la The diferencia? modern worldview is Se very unen y se separan. Quindi worldview. e quindi il punto di vista moderno è molto vuoto. Por eso la visión del mundo moderna es muy vacía.
vision of life is mechanistic. Entonces, esta visión de la vida es mecanicista. Reductionistic, in other words, everything can be explained in terms of the parts that it's made of. También es reduccionista porque dice que todo puede ser explicado en términos de las partes que lo componen. The functioning of an engine can be explained in terms of the parts in the engine. Così Así como el funcionamiento de un motor puede ser explicado en términos de las partes de ese motor. attraverso le parti che lo compongono. So we're living in the age of mechanism and reductionism. Quindi Entonces estamos viviendo en la era del mecanicismo y el reduccionismo It leaves no space for the soul. y no deja ningún espacio para el alma. per l'anima. It leaves no space for consciousness to be immaterial. No deja ningún espacio para que la conciencia sea inmaterial. When the brain functions are going on, you're conscious, and when they stop, you're unconscious. That's it. Cuando tu cerebro está funcionando, eres consciente y cuando esas funciones se detienen, pierdes la conciencia. Eso es todo. Non lavora più, non sei più cosciente. This is actually not scientific at all. Questo è Esto de hecho no es científico en absoluto. By and large, not very good philosophers. gli scientifici, gli scienziati per loro natura non sono dei bravi filosofi. They're not thinking that if one particle has no conscious awareness of itself, if you put another particle and another one and millions of them, they will still not be aware of themselves. Los científicos no actúan de forma muy filosóficamente coherente porque no se dan cuenta que si tú tomas una partícula que no tiene conciencia, la sumas con otra que tampoco tiene conciencia, puedes sumar millones Is an y underlying nunca vas a llegar a la conciencia. ignorance. Quindi dietro Entonces, el fundamento de esta idea de la conciencia es la ignorancia. But if you have 1,000 blind men, Entonces, es como decir, bueno, un hombre ciego no puede ver nada, pero si reúnes 1000 hombres ciegos, so if one atom is not aware of itself, millions of them will also not have consciousness. quindi se un entonces si un átomo no tiene conciencia, millones de ellos tampoco van a poder producir ninguna conciencia. So the idea, the worldview of mechanism and the worldview of reductionism, that everything can be explained in terms of its parts, actually, that is a very modern thing. That was not an idea in the classical world. quindi Pero de hecho, esa visión mecanicista y reduccionista de que todo puede ser explicado en términos de sus partes una es muy moderna y no existía en el mundo clásico. che la compongono è una cosa solamente accettata dalla società moderna che nell'età classica non era mai pensata dalle persone. So now we're going to go back a little bit into the classical world. Adesso vogliamo Entonces ahora vamos a adentrarnos en el mundo clásico. Quite appropriate that this seminar is taking place in Rome. e è molto Es muy apropiado que este seminario está teniendo lugar en Roma. In the classical world, the idea that everything is a machine or can be reduced to its parts was considered ridiculous. En el mundo clásico, la idea de que todo funciona como una máquina y que puede ser reducido a sus partes se consideraba ridícula. no era considerata ridicola. The classical worldview was called realism. Il classico La punto di visión del mundo clásica se llamaba realismo. There are different types of realism. ci sono Hay differenti diferentes tipos de The realismo. essence of it is that the energy from which everything is made cannot come into forms by itself, but there are forms which act on that energy and then cause it to take its shapes. ma in poche parole Pero la idea fundamental del realismo es que la energía no And the energy cannot take a form itself, but there's another element, another component called form, which brings the potential energy into its shape. che in pratica que la energía no puede tomar formas por sí misma, sino que debe haber otro elemento, otro agente que actúa sobre la energía, que es la forma, para que ella pueda tomar las formas que nosotros vemos. Is called realism, and that is that forms are real. questa idea è chiamata realismo ma si riferisce alle forme, quelle forme sono reali. For example, Entonces, if you have an apple, Per esempio se avete una se mela, llama realismo porque quiere decir que las formas son reales. Por ejemplo, si tenemos una manzana y otra manzana y otra manzana, todas son this reales. example of apple, what is apple?
Quindi se Entonces, si este es un ejemplo de manzana y este es otro ejemplo de manzana, ¿qué es la manzana? Apple is the appleness. quindi La manzana es la manzaneidad, It's a universal ideal, es un ideal universal embodied or instantiated in each of the individual particular apples. que tiene diferentes instancias, diferentes manifestaciones en cada forma individual. Universal, the universals of things, appleness, humanness. quindi le persone nel mondo Entonces, en el mundo clásico pensaban que esta idea era real, esta idea de la manzana fundamental. The energy from which they're made has been shaped by this form called catness. che ci sono diversi Esta forma llamada gateidad o el gato fundamental es lo que hace que todos los gatos sean gatos. essere un cane Goodness. e la bontà They thought that these Que algo sea un perro, que these exista el bien. universals are real. loro pensavano che Entonces, questi en el universali mundo clásico pensaban que estas formas eran reales. mentre Hoy en día adesso no pensamos así, lo consideramos ridículo, Due to our mechanistic education. perché abbiamo debido a nuestra educación Explain mecanicista. why? Actually, it's not ridiculous. It's very necessary concept. e io Pero voglio spiegare cuando il motivo per cui se questo in explica realtà por qué, se da uno non è un cuenta de que no es algo ridículo, sino que de hecho es necesario. For example, here's a man, here's a man, here's a man. What is it that makes us all men? per esempio, Por ejemplo, qui aquí hay un hombre, aquí hay un hombre, aquí hay un hombre. ma cos'è Entonces, che ¿qué es lo que hace que todos nosotros seamos hombres? Madness. l'ideale di essere un La There is a form which is hombría. the energy that makes us take this shape. c'è Hay una forma que actúa sobre la energía y hace que tomemos esta forma. questa è Esta es la idea. For example, if a person, let's say a person is very fat or has only one leg, Entonces, digamos que una persona es muy gorda o tiene una sola pierna. then the madness is not fully manifested. Entonces, ahí In fact, it's been blocked. la hombría no se manifiesta plenamente porque está siendo bloqueada. So when the form is very nice and perfect, like Vitruvian Man, quando invece la forma Pero cuando la forma es muy agradable, muy perfecta, como Vidura, good man. entonces se dice, ah, mira, este es un buen hombre. If you see a dog, old with only 3 legs, se Si vede ves un perro muy viejo con solo 3 patas, it's not an ideal example. no es un ejemplo ideal de un perro. Very healthy dog, but this is a good example of dog. Si ves un perro muy saludable, dices, este es un buen ejemplo de un perro. l'esemplare di So just as the universal madness or dogness is existing in the particular forms, così come Entonces, así como el universal de hombría o de ser perro se manifiesta en individuos, good man, good dog, good apple, so goodness is also existing in them. It's another universal. y así como podemos decir, entonces es un buen hombre, es un buen perro, es una buena manzana, entonces la bondad también está existiendo en todos ellos. della bontà, della completezza. So a question comes, what is the form of goodness? Quindi Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la forma de la bondad? la virtù. Socrates called this the summum bonum, Socrate lo Eso chiamava il suo se llamaba el summum bonum. the good. ¿Cuál es la totalidad de la bondad, del bien? That is God. e lui Y de hecho la respuesta es que eso es Dios. disse che poteva essere che era Dio. So in the beginning of the commentary of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada said, this Srimad Bhagavatam is explaining the summum bonum, the totality of the good. Per questo Entonces en el principio de su comentario del Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada dijo, este es el summum bonum, la totalidad de la bondad. Auspiciousness, happiness and success in his life when he comes to realize the summum bonum, the totality of goodness. Y una persona solo va a tener auspiciosidad y felicidad y buena fortuna en su vida cuando llegue a realizar el summum bonum. questo summum bonum del bene. Now, great philosophers of the main religions of the world, they all had a very strong grounding in this realism that forms or ideals have a reality. Tutti i grandi Entonces diferentes grandes filósofos de diferentes tradiciones de la historia han tenido un fundamento muy fuerte en esta teoría del realismo. Famous Averroes uno dei più Uno de los grandes académicos del Islam, llamado Averroes, extensively about this philosophy
realism to substantiate the existence of God according to the ideas of the Quran. E lui Él escribió extensamente acerca de esta idea del realismo para comprobar o demostrar la existencia de Dios según las escrituras del Corán. To substantiate the principles as expounded in the Quran. per dimostrare filosoficamente dei principi scritti nel Corano. And also, in the Jewish religion, Maimonides also very elaborately wrote about the philosophy of realism E anche, to support También en la, Jewish faith. en la tradición del judaísmo, Maimónides escribió ampliamente sobre el realismo. lui anche deliberò sull'idea del realismo in modo da poter dimostrare filosoficamente le idee religiose dell'ebraismo. And in Christianity, Thomas Aquinas also wrote elaborately on the subject of realism. E anche Tommaso Y dentro de la cristiandad, Tomás de Aquino escribió muy elaboradamente sobre el tema del realismo. Now, all of these philosophers of Judaism, Islam, and Christianity, they took their foundational ideas from Aristotle. tutti Entonces, todos estos filósofos del Islam, del judaísmo y del cristianismo tomaron sus fundamentos de Aristóteles. And, but though Aristotle has described realism elaborately, we can see in 384 to 322 BC, ma anche se Aristotele Pero aunque Aristóteles describió muy ampliamente el realismo en el siglo IV antes de Cristo, very academic and rigorous explanation of realism. quella non era la prima pero esta no fue la primera descripción académicamente rigurosa del realismo. Exchange between ancient Greece and India. c'era Hubo un gran intercambio entre la Grecia antigua e India. Went to India. forse voi Entonces, sapete che Alexander Even before Aristotle, el primer ejemplo no es Aristóteles, a discussion sino que of realism was presented by Gautam Rishi la in primera what is discusión called the Nyaya Sutras, the Sutras of Logic. del realismo BC. la encontramos en Gautam Rishi, en los Nyaya Sutras, da un altro filosofo Gautam que Rishi fueron escritos nel Nyaya Sutra. Yes. So 500 years BC. I'm giving some dates en here. el año 500 antes de Cristo. And these are the dates given by scholars in academia. But within the tradition, we consider that actually their work is much older. E queste Estas sono le fechas que estoy dando son las que acepta la academia, digamos, occidental moderna, pero dentro de nuestra tradición consideramos que son de hecho mucho más His antiguas. philosophy of Nyaya was based on the Vedas of Vyasadeva. la filosofia Entonces, del Nyaya la filosofía de Gautam Rishi, sus Nyaya Sutras, se basan sobre Discussing today los escritos de Vyasadeva. for the eternal, the perennial, the universal spiritual science. Quindi noi adesso Entonces, vogliamo discutere de lo que escribió Vyasadeva fue sobre la búsqueda espiritual eterna y perenne. This word in Italian, perennial. No, I don't know. Una recensione Perenne. perenne. I lost a little bit the phrase. You understand, right? Perennial. How do you say perennial in Italian? Perenne. Perenne. So, we'll just summarize a few thousand years history here. You can see, as far as the philosophy of realism is concerned, you can draw a straight line from Vyasadeva to Gautam Rishi, through the Greeks, Aristotle, and then into the main philosophers of Islam, Judaism, and Christianity. Entonces vamos a resumir 1000 años de filosofía. En cuanto a lo que se refiere al realismo, se puede dibujar una línea recta entre Vyasadeva, Gautam Rishi, Aristóteles y las tres principales corrientes religiosas del mundo moderno. The philosophy of realism, it seems improbable and implausible. Voglio dare un background perché quando noi ascoltiamo la filosofia del realismo per la prima volta ci può sembrare una cosa improbabile e non verosimile. But if you examine things very carefully and go through the steps, you see actually it's inescapable. Ma se Entonces voi vamos a ver por qué el realismo cuando cuando lo escuchamos por primera vez nos parece algo muy So we poco want to briefly plausible. look at
how it was that Aristotle, or why it was, Aristotle formulated his philosophical presentation of realism. Adesso vogliamo vedere. Pero luego, cuando la entendemos bien, nos damos cuenta de que es de hecho necesaria para poder comprender el mundo. To some pre-Socratic philosophers. Entonces ahora vamos a examinar el planteamiento de Aristóteles y vamos a ver por qué él planteó el realismo, Named Parmenides. porque fue de hecho una respuesta a algunos filósofos previos como Parménides, Nel V o nel VI secolo avanti que Cristo. vivió en el siglo V y VI antes de Cristo. E lui insegnò Y él enseñaba lo que se llama monismo estático, It's the idea that everything is static, nothing is moving. es decir, la idea de que todo es estático y nada se mueve, And that all change is an illusion. y que todo cambio es ilusorio. You see? If you have a block of ice, Se voi avete Entonces, si tienes un bloque de hielo, un blocco di ghiaccio, then we say generally that it melts and it becomes a puddle of water. generalmente generalmente decimos que se derrite y se convierte en un charco de agua. That the puddle of water, before the puddle of water appears, it did not exist. Pero Parménides decía Parmenide avrebbe detto que el charco de agua antes de formarse no existía. Exist, cannot come into existence. quindi una cosa Entonces algo que no existía no puede l'esistenza existir, no puede devenir existente. Entonces no hay ningún cambio. In our mind or some mistake of our senses. ma è Esto, vemos el cambio porque por un error de nuestra mente o de nuestros ojos. e le sue idee erano Esta idea también fue planteada por Zenón. It gave so many paradoxes to prove that there's no motion, there's no movement. Zenón dio muchas paradojas para explicar que no había movimiento. He said, let's say you want to go from A to B. Dijo, digamos que uno quiere ir de A a B, da A a B. But before you can get to B, you have to get halfway there. pero antes de llegar a B tienes que llegar a la mitad del camino. Before you get halfway there, you have to get halfway to that. Pero antes de llegar a la mitad tienes que llegar a la mitad de la mitad. Prima di arrivare a quel punto devi fare metà strada per arrivare a quel. But before you can get halfway to that point, you have to get halfway to that point. Pero antes de llegar a la mitad de la mitad tienes que llegar a la mitad de ese tramo. Di arrivare almeno a metà strada per quel punto. But before you go there, you have to get halfway. Pero antes de llegar ahí tienes que llegar a la mitad. È infinito. Y es infinito. So, actually, no one can move. Everything is stuck. Entonces, de hecho, nada se puede mover, todos estamos atascados. He gave the example of Achilles and the tortoise. Él dio el ejemplo de Aquiles y la tortuga. Tartaruga. The tortoise has a head start on Achilles in a race. La tortuga arranca con ventaja en una carrera contra Aquiles. Start. La tartaruga inizia prima. So, they both start, the tortoise starts to walk and Achilles starts to run very fast. Entonces la tortuga empieza a caminar y Aquiles empieza a correr muy rápido. In a certain amount of time, he goes this far and the tortoise goes this far. Entonces en una cierta cantidad de tiempo Aquiles llega hasta aquí y la tortuga llega hasta aquí. Lunghezza, mentre la tartaruga ne fa una molto minore. And Achilles will, in the next moment, go this far, but the tortoise will go this far. Y luego, Break down the time, he will never catch the tortoise. E se voi rompete y luego Aquiles va a avanzar hasta aquí y la tortuga hasta aquí, So in pero this way, eh, Achilles and Zeno, they will Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga, change is an illusion. por la razón que habíamos explicado antes. Entonces Parménides lo que dijo es que el cambio es ilusorio Static monism. y eso se llama monismo estático. On the other hand, there was another philosopher named Heraclitus. c'era un altro filosofo Luego chiamato Eraclito. había otro filósofo llamado Heráclito. Lui era dall'altra parte dello spettro. Estaba en el otro extremo del espectro. Not of static monism, but dynamic monism. That means nothing is staying the same, everything is moving. Lui ha fatto Entonces, una filosofia él decía, opposta, niente rimane su teoría era la del monismo dinámico y quiere decir que todo se está moviendo y que lo único que permanece es el And cambio. he's famous for the saying that no man ever steps in the same river twice. Él es famoso por decir que ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río. nel fiume 2 volte. Someone can say, oh, this is the river Ganges. Qualcuno Entonces uno podría decir, bueno, este es el río Ganges. Every time you look at it, it's completely different water. Pero de hecho, cada vez que lo miras, el agua es completamente diferente. dell'acqua differente. So here we see we have two sides of the spectrum. On the one side, nothing changes.
On static monism, on the other side, dynamic monism, everything is changing. E da una parte Entonces vemos aquí los dos extremos del espectro. De un lado, el monismo estático, nada cambia, y del otro lado, el monismo dinámico, lo único permanente es el cambio. So, but these philosophies, if you analyze them deeply, they are defective. ma se Pero estas filosofías, si las analizamos en profundidad, encontramos que son defectuosas, perché vanno contro il senso comune. porque van en contra del sentido común. Like a river. Se Porque si tú dices que todo está cambiando eternamente como el río, A man never puts his foot in the same river twice. e un entonces un hombre no puede bañarse 2 veces en el mismo río. fiume 2 volte. But the man who is thinking, I'm not putting my foot in the same river twice, is the same man. Pero el hombre que está pensando, yo no estoy bañándome 2 veces en el mismo río, es el mismo hombre. If everything was changing, then the next moment there wouldn't be a man to compare the previous moment with the next moment. Se Si c'era todo estuviera cambiando todo el tiempo, entonces al momento siguiente no habría un hombre que pudiera comparar el momento anterior con el anterior lo stesso ma l'uomo è lo stesso. And o con el siguiente. everything is staying the same. It depends on the idea that space and time are infinitely divisible. E perché Y queste teorie hanno alla base l'idea che il tempo en el otro extremo tenemos la idea de que el espacio y el tiempo son eternamente divisibles. Divisible, but factually speaking, they're not intimate. Time and space are in quanta. So quindi dal punto di vista Entonces, teorico noi desde el punto de vista teórico sí son infinitamente divisibles, pero desde el punto de vista práctico no. Ocurren en cantidades, en cuantas. So it was necessary to come up El with monismo estático. explains the true nature of the world. That's the Entonces- philosophy of nature. Era necesario plantear una filosofía natural que explicara la verdadera naturaleza de la realidad. So Aristotle proposed that everywhere is energy, allora Entonces Aristóteles propuso que la energía está por todas partes. prime matter, Esta es la energía and form primigenia. prime matter that turns the potential into actuality. e la forma Y la forma actúa sobre la materia para cambiar, para hacer que el potencial se vuelva una actualidad. The matter from which your body is made is potentially human, but only when form acts on that matter it becomes actually human. Entonces, toda la materia que compone nuestro cuerpo es potencialmente humana, pero solo se vuelve humana de hecho cuando el agente de la forma actúa sobre ella, la forma humana. He presented this theory of potentiality and actuality. quindi Y lui por eso él presentó esta teoría de la potencialidad y la actualidad. Now, there was another philosopher. His name was Democritus. c'era un altro filosofo Luego había otro filósofo llamado, He didn't say that nothing is changing or everything stays the same. He said that everything is made of atoms. lui non disse y che él no dijo que todo estaba cambiando constantemente o que nada cambiaba, sino que decía que todo estaba compuesto de átomos. Together into aggregates and the moving around, and that's what makes the changing. Things are changing, but the underlying substance which they're made of is the same, the atoms. e gli atomi si Entonces, aggregano ed è questo che ci dà l'idea del encuentran cambiamento, y perché se si avviano in modo juntan diverso. formando Faceva conglomerados a base di questo y cambiamento y gli ahí atomi hay che cambios, sono sempre pero uguali. He's always painting. de hecho todo está He was famous as the laughing philosopher. Lui era hecho famoso de la come misma filosofo sustancia. che ride. And Heraclitus is always painted as crying. He's famous as the crying philosopher. Eraclito era famoso A Heráclito siempre se lo pintaba como llorando. And Era el filósofo it's considered que actually lloraba. both of their approaches to life are correct. e i poeti considerano che entrambi i loro approcci alla vita sono corretti, Because seeing the folly of human beings, you have to laugh. perché guardando quanto è accaduto all'essere umano devi ridere, But it's also very sad, so you have to cry as well. ma è anche un po' triste, quindi piangi anche. So, atomism. And so the atomism is very close to the idea people have today, that everything is just an aggregate of the atoms. La teoria Entonces el atomismo planteado por este filósofo es muy cercano a la idea que todos tenemos hoy de que todo es solo un conglomerado de From átomos. Greece, let's just go
go back in time a little to ancient India. Ahora, desde Grecia vamos a desplazarnos hasta la India antigua. L'India antica. Exactly the same debate was going on there thousands of years before. Migliaia di Ahí estaban teniendo exactamente el mismo debate miles de años atrás, So, miles de and años there are antes que en Grecia. proponents of the different sides. We'll just pick a few of them that are famous. Ci sono diversi Entonces filosofi había diferentes defensores de cada una de las líneas, pero vamos a hablar solo Buddha. brevemente de algunos de ellos. De un lado estaba Buda, Gautama Buda. He was called the Shanikvar. Gautam Buddha, la sua filosofia era La chiamata filosofía de Gautama se llamaba Shanyavad, Momentary. che es significa decir, que tutto è todo es momentáneo It's destroyed. e quindi è y que luego es destruido. From nothing, everything comes and is destroyed again. Y luego, de la nada, todo aparece y luego vuelve a destruirse. Ridotta a niente viene distrutto. So there is Shanikatva, the quality of momentariness. Quindi c'è Shanika, Entonces, Shanyaka es la cualidad de la momentariedad. Entonces él decía, todo está cambiando. There's nothing that remains permanent. perché non hai diceva nada che non che- c'è non hai nessuna nada permanente. cosa che rimane alla base permanente. Everything is in a flux, in a flow. Tutto Todo quanto è fluye constantemente. And then we have Shankaracharya. E poi Y abbiamo por otro lado tenemos a He Shankaracharya. said that the whole world is an illusion. Lui disse che il Él mondo dijo intero que el mundo entero Only es the una light of ilusión. Brahman, only light is real, Brahman. solo la Solo luce, la luz de Brahman es real And it has no varieties, no personality, no form. e y questa no luce tiene ninguna variedad, ninguna personalidad, ninguna forma. Solo hay luz. non ha personalità, individualità, non ha forma. So if you compare, you'll see that exactly the same debate was going on in India and in Greece. On the one side, static monism, all change and variety is an illusion, only the light of Brahman is real. And on the other side, dynamic monism, everything is changing, nothing is permanent. Quindi da una parte Entonces, si nos fijamos, era el mismo debate el de India que el de Grecia. Por una parte, estaba el monismo estático, solo existe la luz, no existe el cambio ni la variedad. Y por el otro lado, todo es cambio constante. filosofia che non c'è niente di permanente perché tutto viene dal vuoto e quindi nulla in realtà cambia, cioè tutto cambia. They never met each other, but if they met and were discussing, definitely Parmenides and Shankaracharya would be on this side of the debate, and Buddha and Heraclitus would have been on that side of the debate. Entonces tenemos de un lado del debate a Parménides y a Shankaracharya y del otro lado a Quella parte del dibattito a Buda l'altra parte del dibattito. y a Heráclito. And in the middle, Democritus would come. No, you're both wrong. E nel mezzo Y Demócrito entrambe podría decir, no, ambos están equivocados, en realidad todo está hecho de átomos. Situation. Now, Entonces, these esta es la situación. questions and these different types of answers, they don't go away. queste domande Ahora, e estas i preguntas y diversi tipi di estas diferentes risposte respuestas no They desaparecen. are the perennial questions and the perennial attempts to solve those questions. perché Son preguntas perennes y intentos perennes de resolver esas preguntas. anch'essi sono perenni. So, Aristotle solved the problem by saying that the potential energy of matter is real and the forms transform it. So some matter can one day become a plant, and then the plant becomes part of the body of a human being, and then the human being will become dust again. So everything is changing, but the forms are appearing and disappearing. E Aristotele Entonces, Aristóteles dijo que la energía potencial de la materia es real y que las formas actúan sobre ella para transformarla. Entonces, por eso, una planta puede integrarse en el cuerpo de un ser humano y ese cuerpo humano se puede desintegrar para convertirse en polvo en un día, porque las formas pueden desaparecer all'interno di un uomo a medida que entran y salen de la materia, por así decirlo. differenti. So, and modern people think in those terms, that there's energy which is existing, and it is the atoms are coming together in aggregates in different ways. E le persone Ahora, las personas modernas piensan un poco de esta forma. Existe la materia física y luego esa materia está che appare in un modo. uniéndose para The idea para in tomar diferentes mechanism formas.
is that the parts from which everything are made are fully actual. Ma Pero la idea del mecanicismo es que las partes Parts from which things are made are fully actualized. que componen las cosas Yes. están plenamente actualizadas, es decir, que no son potenciales, sino que ya son actualidades. che le parti delle cose, ovvero gli atomi, sono, secondo l'idea moderna del meccanicismo, sono in atto. But in the philosophy of realism, that's impossible. Ma nella Pero en la filosofía del realismo eso es imposible, The material energy is always transforming. perché porque la energía material siempre se está transformando. Something changes, something which is, let's say for example, you have some cold water, e quando Y qualcosa cuando algo cambia, por ejemplo, tenemos un vaso de agua fría, actually cold, in entonces de hecho but it's está potentially fría, hot. ma è potenziale. pero está potencialmente Bring fire, caliente. Si traes fuego, then the potential to be hot becomes actualized by the fire. el potencial de volverse caliente se actualiza por medio del fuego. A potential is only actualized by something else which is already actualized. Entonces el potencial solo puede verse actualizado por otro agente que ya esté actualizado. When you were a baby, you are potentially an adult, Entonces cuando tú eres un bebé, eres un adulto en potencia, not actually. Ma non pero no en actualidad. You become actually adult, but you become potentially an old person. Pero entonces luego cuando creces te vuelves en actualidad un adulto y un anciano en potencia. And from that actuality that has itself a potentiality to another actuality. Entonces todo está cambiando constantemente de un potencial a una actualidad y luego entrerà atto e quell'atto avrà esa actualidad es el potencial para Aristotle, convertirse en otra actualidad. Aquinas, we'll go to his places tomorrow, said that because everything which is potential becomes actualized by something which is already actualized, but that must also be actualized by something which is already actualized. quindi Aristotele Entonces tanto Tomás de Aquino como Aristóteles dijeron que como algo que existe en potencia necesita para actualizarse algo que un agente que ya está actualizado y ese agente para actualizarse necesitó otro agente ya actualizado, entonces es necesario que exista algo plenamente actualizado, Actualization of every other potential. que es lo que provoca l'attualizzazione la completa actualización de todos los otros de todas las otras potencialidades. di tutti gli altri So, potenziali. at the end of that chain of actualized objects, there is that which is fully actualized, and that is what we call God. Quindi alla Entonces, al final de esa cadena de objetos actualizados debe haber algo que ya está actualizado y que está plenamente actualizado eternamente, y ese objeto es lo que nosotros conocemos como Dios. Potential transforms to become actual. quindi nella filosofia realista En la filosofía realista, el potencial se transforma para actualizarse. Philosophy is called Shakti Parinamavad, that the Shakti potential transforms. En la India esto se llama Shakti Parinamavad, es decir, que el Shakti, el potencial, se transforma. If one doesn't accept that God has potential and his energies are transforming, then you'll end up either like Buddhism, that there's no foundation to reality, everything is just changing, or Mayavad, that everything that's changing is an illusion and only light is true. So that middle path is the teaching of Chaitanya Mahaprabhu, Shakti Parinamavad. perché se voi Entonces, si nosotros no aceptamos que Dios tiene potencial y ese es el potencial que actualiza todos los otros potenciales, che pensa che entonces alla base dell'esistenza vas a carecer de fundamento para comprender la realidad y te vas a quedar o con que todo es cambio constante o con que el cambio es imposible. So the Shakti Parinamavad, transformation of energy, and the classical idea of realism is saying the same. Entonces, el Shakti Parinamavad, es decir, la teoría de que la energía se transforma, que es lo que propuso Mahaprabhu, voglio y parlare el realismo clásico proponen lo mismo. It's founded on the idea of causation. si basa Ahora vamos a estudiar el realismo que se basa sobre la idea de la causación. And only by understanding these four causes have you properly explained anything.
Entonces existen 4 tipos de causas y solo si explicamos correctamente estas 4 causas podremos entender plenamente la realidad. Ingredient cause, that is what is something made of. Entonces hay una causa ingrediente, es decir, de qué está hecho algo. Ad esempio, Por ejemplo, esta casa Of stone, wood, glass. está hecha de piedra, madera, vidrio. Then there's the formal cause. Luego está la causa formal. Why is the design the particular way it is? perché la casa ¿Por qué la casa está diseñada de la forma particular que está diseñada? Because if you just go into the forest looking for some wood and some bricks, you will not find it like this. perché Porque si vas al bosque y consigues piedras y madera, nunca van a tener esta forma. Then there is instrumental cause. poi c'è Luego está la causa instrumental. There must have been someone, a builder with some tools, who put everything together so that it assumed that form. ci deve Tuvo que haber habido un constructor con herramientas que vino y le dio esta forma concreta a esta materia prima poi c'è la causa finale. concreta. What's the purpose? Qual è lo scopo? The purpose is that we could come here and have lectures and kirtans. Luego está la causa final, que es el propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que nosotros pudiéramos venir aquí To meet and a tener clases y have a kirtans, spiritual experience. Per Right? a incontrarsi, tener una experiencia espiritual. Christina. chiedete a Cristina. This is all she wants in life. Questo è tutto quello che That vuole this nella place vita. will be a place where people will come and have spiritual experience, right? Che questo luogo sia un luogo Esto es lo único que quiere la dueña de la casa, que la gente venga a tener una experiencia espiritual. Final cause is also called teleology. quindi la Entonces la causa final también se conoce como teleología. Let's just come here. So, the ingredient cause, according to Aristotle, is everything is just made of potential energy, which has no form. per Aristotele Entonces la causa ingrediente según Aristóteles es energía potencial è formato di sin forma. un'energia che non ha una forma ma è in potenza. So for Aristotle, for Aquinas, for Averroes, for all these great philosophers, the ingredient cause is called prime matter, and it's just pure potential. Quindi per tutti Entonces questi para Aristóteles, Averroes, Maimónides y todos estos filósofos, la causa ingrediente es materia prima, potenza pura. que es puro potencial. Sanskrit, that is called Mahatattva. In sanscrito En sánscrito esto se llama Mahatattva, It's a pure potential. una energía sin forma es puro potencial. So then that potential, the Mahatattva, takes on forms Luego ese potencial, el Mahatattva, toma formas of human beings, animals, angels, and so on. de seres humanos, ángeles, animales. There must be a formal cause, the cause of the form, that makes the potential into actuality. Entonces tiene que haber una causa formal que hace que ese potencial se vuelva una actualidad. The final cause is also called teleology. Luego la causa final también se conoce como teleología. What it really means is it's not exactly like synonymous with the idea of the final purpose. non è proprio, Entonces esto quiere decir que no es exactamente sinónimo con la idea del propósito final. anche se quell'idea del fine ultimo è inclusa in questa. Teleology means that something is directed to produce a specific effect. Teleología quiere decir que las cosas están dirigidas a producir un efecto específico. If you have two billiard balls, Ad esempio, se avete 2 palle da biliardo, you play, Por ejemplo, si tienes 2 bolas de billar, ball comes, and then it hits the other one. una palla arriva, viene una bola y golpea la otra. adesso Ahora, ¿qué va a pasar? Do they both bounce off in opposite directions? ¿Y ambas pueden rebotar en direcciones opuestas? si sposteranno in direzioni opposte, Should they just stick together, oppure se ¿O que pueden quedarse juntas? fly up into the air, ¿O que ambas salgan volando por el aire? into a tomato sandwich? forse uno ¿O que una se convierta en un sándwich de tomate? pomodoro. When they touch, what will happen? Pero cuando se tocan, ¿qué va a pasar? So all objects have a
teleology, that is, they're directed towards producing a specific effect or range of effects. Tutti gli oggetti Pero todos los objetos tienen una teleología, es decir, que están dirigidos a producir un efecto específico o un rango específico de If you efectos. can explain about something, these 4 types of causation, then you've properly understood that subject. Entonces, si tú puedes explicar estas 4 causalidades acerca de algo, entonces puedes explicar ese tema We're in a position correctamente. to understand the worldview in which we've been educated in modern times, by contrast with the ancient worldview. adesso Entonces ahora estamos en una posición para entender, por contraste con esta visión clásica, per vedere qual è la visión del mundo en la que hemos crecido nosotros. The conception of mechanism, La concezione del La concepción del mecanicismo, accepting 2 causes, an ingredient and an instrument. essenziale. de hecho, acepta solamente 2 causas, una causa ingrediente y una causa instrumental. Formal cause, that universals are real, Y la, and teleology have been banished from the discussion. y la causa formal de que las formas son reales y la idea de que de la teleología de los sucesos han sido excluidas completamente de la discusión. Was not the result of some scientific discovery. Entonces la exclusión de la causa formal y de la causa final no fue resultado de ningún descubrimiento científico. It was not the result of some scientific discovery that we have to get rid of this cause and get rid of this Il cause. fatto No fue, no fue como resultado de ningún descubrimiento científico que decidimos completamente deshacernos de estas 2 causas. Fue completamente arbitrario è stato y solamente fue por elección. Ahora nos vamos a quedar solo con estas 2 causas. And the main reason behind it is e la ragione vera che Y la sta dietro questo principal razón detrás de esto formal cause and final cause, then the existence of God is inescapable. perché se voi es que si nosotros incluimos la causa formal y la causa final en nuestra discusión, entonces la existencia de Dios es inescapable, es innegable. If you can take these 2 out of the conversation, you can get rid of God. Pero si podemos sacar estas 2 causas de la discusión, entonces puedes deshacerte de Dios. di Dio Now, actually, you cannot, honestly, in good faith, take away these causes. una persona Ahora, de hecho, no es imposible, honestamente, en buena fe, deshacerse de estas 2 causas. And the reason is that they are all interdependent. Y la razón es que todas son interdependientes. dipendenti tra loro. For example, if you have any object, Ad esempio, se voi Por avete ejemplo, si tienes un objeto, it cannot exist without an ingredient. el objeto no puede existir sin un ingrediente. lo compone And an ingredient cannot exist without a form. Y ese ingrediente no puede existir sin una forma. The form cannot exist without the ingredient. La forma no puede existir sin el ingrediente. Right? So then the final cause is that everything that exists has effects on other things. e la causa Ahora, la causa final quiere decir que todo lo que existe tiene efectos sobre otras cosas. Definition of a form when it comes into actuality is that a form has specific causal powers. Entonces, la definición de causa, cuando entra a convertirse en una actualidad, es que tiene Specific causal powers. è che poderes causales específicos. specifici di causalità. For example, the form of a cow Por ejemplo, la forma de una vaca has specific causal powers that it can turn grass into milk. tiene poderes causales específicos como poder convertir el pasto en leche, con perdón de los veganos. But you try it yourself. There's grass outside. Get some grass, take it in your kitchen and make some milk. Ma adesso Ahora, tú inténtalo tú mismo. Trae pasto de afuera, llévalo a tu cocina y trata de producir leche. Do it. nessuno scienziato Ningún científico puede hacerlo. Millions of dollars, they cannot do it. Ni siquiera gastándose millones de dólares pueden hacerlo. dollari non potrebbero And fare. that is not just true of cows, but it's true of every single substantial form. The substantial form is
defined by its being the embodiment of particular causal powers. E questo non Entonces, esto no es cierto solo para las vacas, sino para todas las formas substanciales que por definición, o sea, que se definen en términos de tener poderes causales específicos, o sea, de poder producir unos efectos específicos. Formal cause and final cause, and you're just left with an ingredient and it's instrumental. Se voi Entonces, si tú te deshaces de la causa formal y de la teleología, simplemente te quedas con un ingrediente y un instrumento. Everything's a machine. Entonces, eso quiere decir que todo es una máquina. Engine of a car. è come Es se como el motor de un coche. il meccanismo di una macchina. All the parts are already there. Tutte Todas las partes ya están ahí. So that's the ingredient. Ese es el ingrediente. They act on each other to make the wheels go around. e loro Y agiscono. actúan el uno sobre el otro para hacer que las ruedas giren. The instrumental. E quella è la causa strumentale. Y esa es la causa instrumental. The idea of the world, when philosophically expressed, means you accept only ingredient and instrumental cause and redefine them also in a way that they're independent of formal and final cause. E Entonces la visión del mundo mecanicista quiere decir, cuando la expresas filosóficamente, que te quedas solamente con la causa formal la causa ingrediente y la causa instrumental, y además las redefines para poder deshacerte de las otras. On all the others. dal punto Porque en realidad todas las diferentes causas dependen las unas de las otras, son interdependientes. Analysis of any object down just to these two. quindi per ridurre l'analisi Entonces, para escoger hacer el análisis de un objeto, Rid of this and this, but to redefine these as independent. non significa solo entonces cuando tú escoges describir un objeto solo en términos de su ingrediente y su instrumento, es también para poder redefinir It's a lo que es e questo è el ingrediente y el instrumento para que sean per la logica. para que sean independientes de las otras dos causas. Y esto es lógicamente incorrecto. independent of these two is reductionism. Quindi dire Entonces, decir que la causa ingrediente es independiente de estas otras dos che la finale es reduccionista. This part of the machine is just made of atoms. Now, don't talk about it anymore. questa parte della macchina è Esta parte de la máquina solamente está hecha de átomos y ya, no preguntes más. It's acting on the others instrumentally, and that makes mechanism. e adesso Y esta parte de la máquina está actuando sobre las otras y esto es el mecanicismo. The whole modern concept of the world, which is the embodiment of reductionism and mechanism, comes from the rejection of formal and final causes. e Y tutta toda la visión del mundo contemporánea que es reduccionista y mecanicista viene de el deshacerse de estas dos causas, Rejection of formal and el rechazo a la causa formal y a la causa final. la causa finale. so, and this is why your mind can be explained by psychology, E questo è per Y por esto es que tu mente puede ser explicada por la psicología, la psicologia puoi dire tutto but della your mente, thoughts can be explained by neurology, ma tu pero tus pensamientos pueden ser explicados por la neurología, y la neurología es biología. solamente biologia, quindi and the biology Vamos reduciéndolo todo. una Y riduzione. de hecho la biología es solo química is actually just physics, E la chimica non è altro che and the fisica. physics is just particles. E la y fisica la química es solo física y la física pues son solo partículas. There's no God and there's no soul. Y eso es todo lo que tú eres, eso es todo, no hay Dios y no hay alma. ¿Vale? ¿Entendiste? Dio, ok? So, this modern way of looking at the world, for someone who knew the classical explanation of causation, they would just think, you are quite stupid. Questo modo moderno di Pero esta forma moderna de ver las cosas para alguien familiarizado con la concepción clásica del realismo diría, pero qué tontería, ¿qué le pasa a esta gente? This is why persons who are very much against God and against religion have removed all classical education from the education system. e Y questo esta es la razón por la que la gente que está en contra de Dios y de la espiritualidad ha quitado al realismo de la educación. è sempre di più la parte classica della storia. I just want to move on to one topic of what are these forms? Adesso Ahora voglio- quiero pasar al tema de qué son estas formas. cosa sono queste forme? Because realism depends on the idea that forms are real. Perché Porque el realismo depende de la idea de que las formas son reales.
So, Socrates, there he is. Entonces ahí tenemos a Sócrates. You know, he was sentenced to die by drinking poison. Lui era Fue sentenciado a muerte mediante veneno, por envenenamiento. Not afraid at all. Pero él no tenía miedo a morir, preoccupato. Because he knew, I am the soul. porque él sabía, yo soy el alma, Can't kill me. Nessuno. nadie me puede matar. This body may be dissolved, but the soul will live forever. Questo Este cuerpo se puede disolver, pero mi alma So, permanecerá. he's pointing up. Entonces Sócrates está señalando hacia arriba. For him, the forms have their origin in the transcendental plane. perché Porque para él las formas tienen su origen en el plano trascendental. So Socrates gave a famous example, and it's actually recorded in the Plato's Republic. e Socrate Entonces Sócrates dio el famoso ejemplo que está registrado en la República de Platón. Write anything. Plato wrote down the philosophy. Sócrates no escribió nada, sino que Platón escribió la filosofía de Sócrates. che era un suo discepolo, scrisse alcune delle sue idee. Okay, the idea is this: there's a cave underground, Entonces la idea es que hay una cueva bajo tierra and there are people sitting in this cave, and they're chained to the wall. They cannot move. y hay gente sentada aquí encadenada a una pared, no pueden moverse. Dalle pareti di essa non possono muoversi. Behind them, there's a fire. Dietro di loro Detrás de ellos hay una hoguera. Between the fire and them, some people are walking by carrying things, and that is casting shadows in the wall in front of them. e tra Y il fuoco ci sono delle hay personas que pasan entre la hoguera y ellos, y estas personas llevan objetos que proyectan sombras sobre las paredes de la caverna. They'll say, "There's a book." quando Y questi cuando ellos vean la sombra de un libro, van a decir, ah, ahí hay un libro. Word book is not referring to actual book, but just to the shadow of a book. ma loro Pero su idea, o sea, lo que ellos señalan como libro en realidad no es un libro, sino la sombra de un libro. So in this way, they have language, they describe things, but actually nothing they describe is real. They're only describing shadows. quindi loro Entonces ellos tienen un lenguaje, ellos hablan de las cosas, pero en realidad ese lenguaje no describe la realidad, describe solo formas, describe solo sombras, perdón. The shadows, which is real. ma Pero existe un mundo más allá de las sombras que sí es de hecho real. è reale. So then one day, one of them escaped and he climbed out. Entonces un día uno de ellos escapó y salió When he came al to the exterior. light, he was blinded out. E El primero, al principio cuando salió a la luz, estaba enceguecido. Gradually, his eyes adjusted and he saw the trees and birds and all the things that they thought they were seeing trees and birds. quando Pero luego, poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la luz y vio todas las formas, los árboles, los pájaros. pensavano fossero veri Vio las formas So que producían las sombras que los otros tomaban por las formas. i suoi amici. he announced, "What you are seeing is not real." E lui Y luego él volvió a la caverna y dijo y anunció, lo que ustedes están viendo no es real, son solo sombras. Hay un mundo real. Come with me and I'll take you there. Vengan conmigo, los llevaré allí. And all these guys looked at him and said, "You're crazy. e Y questi todos los que estaban ahí abajo lo miraron y le dijeron, estás loco, Anywhere. noi non andremo. no vamos a ninguna parte. We leave this place." Se noi lasciamo questo posto moriremo. So this analogy has obvious, obviously refers to the nature of this material world and to those who have spiritual realization, telling people, please, this life is like a shadow. There is a transcendental world. Questo è Entonces, esta metáfora claramente se refiere a la naturaleza, digamos, ilusoria de este mundo y el hecho de que las personas con realización espiritual tratan de decirle a la gente común, por favor, síganme al plano trascendental. That the material world is a shadow of the transcendental spiritual world. Este verso sánscrito que él cita dice que el mundo material es una sombra del mundo espiritual trascendente. So we see a very close resemblance between the ideas presented by Socrates. This world is just a shadow of eternal spiritual world, and the Vedas are saying the same. quindi noi Entonces vemos un paralelo muy cercano entre lo que dice Sócrates, que este mundo está hecho de solo sombras Many people y la say realidad está en un plano trascendente espiritual what eterno. Socrates has said, what y is los Vedas. Plato has said is the same. But Aristotle has
presented a different philosophy. Ahora, lo que decía Sócrates y lo que decían los Vedas es lo mismo, pero Aristóteles ha presentado una filosofía diferente. The philosophy of Aristotle is called hylomorphism, La filosofía La de filosofía de Aristóteles se llama hilomorfismo. and it means that the forms actually they don't exist in another plane. They only exist when they're embodied in this world. significa Y esto quiere decir que las formas de hecho no existen en un plano superior, sino que solo existen cuando se manifiestan en este mundo. Of potential energy and form makes it become actually a cup. che qualsiasi oggetto Y cada objeto es una combinación de la forma y de materia prima que se actualiza por el poder de ad Dios. esempio un bicchiere. So that is called hylomorphism. Y eso se llama hilomorfismo. This philosophy of hylomorphism became the foundation, philosophical foundation of Christianity, Islam, Judaism, through those philosophers we discussed before. E Y questo el hilomorfismo se volvió el fundamento filosófico del catolicismo, el islam y el judaísmo a través de los filósofos que mencionamos antes. The matter is made of and is formed. per esempio l'essere umano è una Entonces el ser humano es una combinación de la materia de la que está hecho y la forma. By sin. ma la forma dell'uomo è corrotta da Pero la forma del ser humano es corrupta por el pecado. ma se una persona Pero si una persona toma la comunión, Then, by the grace of Jesus Christ, the form becomes purified of the corruption. allora entonces por la gracia de Jesucristo, la forma de esa persona se verá purificada. That is, the form is that the matter dissolves into other forms. anche se lui potrebbe Entonces materia dissolta in la materia se puede disolver y asumir otras formas. Can connect again with potential matter, and you'll be reborn. ma la sua And forma so that is the resurrection of Christ, and through Christ, the resurrection of the individual souls as well. ma la sua forma Pero la forma liberata humana que se ve purificada mediante la comunión también puede deshacerse de un cuerpo y luego resucitar en un nuevo cuerpo In como our philosophy Jesucristo. also, the body is a form which is a potential energy prakriti, which is based on the form of the samskaras in the Mahatattva. anche nella Entonces, en nuestra tradición, en la tradición védica, la materia prima, el prakriti, también adquiere una forma que está determinada por los samskaras, las impresiones en el Mahatattva. To the form in the Mahatattva, then the prakriti will fill that, and you'll have another body. quindi quando Entonces, cuando morimos y el cuerpo se disuelve, entonces, según la forma del Mahatattva, las impresiones que hay ahí, Prakriti va a llenar, digamos, ese molde y va a producir un nuevo cuerpo. Starts to get closer and closer together. quindi se li esaminiamo in profondità Entonces, si los examinamos en profundidad, veremos que Vedic philosophy is realism, and also que la filosofía védica es realista the realism of Aristotle. perché y la que el cristianismo también se basa en la filosofía realista de Aristóteles. sul realismo di Aristotele So, just a few hundred years before, Aristotle was speaking about everything being hylomorphism, that is combination of form and matter. In India, Gautam Rishi was saying the same thing. Gautam Rishi Entonces, unos pocos cientos de años antes de que Aristóteles hablara del hilomorfismo, en India, Gautam Rishi estaba diciendo la misma cosa. della materia He said, how do you see something? disse ¿Cómo es que podemos ver algo? First, when you look at it, you just see the matter. prima quando Cuando tú lo miras, al principio solo ves la materia, Sees the jati, the samanya, the universal. ma poi pero luego tu mente ve el yati, la categoría, el universal, la idea. l'universale che è in esso So the movement of the buddhi, the intelligence to identify, to perceive the universal is called vikalpa. quindi il Entonces, el movimiento del buddhi, de la inteligencia, para identificar la categoría de ese objeto, se llama vikalpa. When you look, you just see energy, and then your intelligence identifies the forms. So it goes from nirvikalpa pratyaksh to savikalpa pratyaksh. quindi Entonces, primero tú entras en contacto solo con la energía pura y luego tu inteligencia entra en juego para identificar la categoría.
Eso se llama Nirvikalpa o Savikalpa Pratyaksh. ideas in regard to universals. Quindi nella Entonces, en la cultura védica hay varias ideas con respecto a los universales, a las categorías, che sono reali. y son reales. Devotion to God. These things were very strong in India and also in Europe. E questo è il motivo Y esta es la razón por la que la devoción a Dios era muy fuerte en India y también en Europa, Until finché we became enlightened. hasta que nos iluminamos, hasta que llegó el iluminismo, In the 17th, 18th la century, filosofía del iluminismo. En los siglos XVII y XVIII todos nos iluminamos. the scientists and philosophers like Isaac Newton, David Hume, John Locke, Voltaire, René Descartes gli scienziati Todos estos filósofos que él ha nombrado, tried to explain the world in terms of mechanism and reductionism. todos ellos trataron de explicar el mundo en términos del mecanicismo y el reduccionismo. Now, in terms of inventing things and science, it's a mechanistic idea, has some utility. Ahora, en términos de los inventos y de la ciencia aplicada, esta forma de ver el mundo tiene una utilidad. Don't misunderstand me and think that I'm recommending that we get rid of all technology and live in mud huts. quindi No me malinterpreten y piensen que estoy proponiendo que nos deshagamos de toda la tecnología y nos vayamos a vivir al bosque. l'idea può essere utile per la costruzione di tecnologie. Mechanism and reductionism is a methodology for making machines. El mecanicismo y el reduccionismo son una metodología para construir máquinas, Methodology for understanding life. pero no es una metodología para entender la vida. That's the mistake. When the methodology, which was used to invent things, gets used as an analogy to explain everything. Questo è Ese es el error. Cuando la metodología que se utiliza para construir cosas se aplica para entender la vida, para explicarla, entonces eso se vuelve destructivo. riduttivo. So, let's come back to, we're discussing the mechanism and reductionism and how it relates to the classical conception of causation. Ahora estábamos hablando del mecanicismo y el reduccionismo y cómo se relaciona con la teoría clásica de la causación. L'idea delle cause dell'antica Grecia. Now just remember what happened in the Enlightenment. Adesso Ahora recuerden lo que pasó con el iluminismo. l'illuminismo. The result of the Enlightenment was we had French Revolution, Russian Revolution, American Revolution, and the undermining of people's faith in the church and in God. E It was a Entonces- direct result. Undermining. Entonces, el resultado de la filosofía iluminista fueron las diferentes revoluciones sociales como la francesa, la americana, etcétera, y el menoscabo de la fe de la gente en Dios. è stata minata la fede delle persone nella Undermining of religious institutions nelle istituzioni religiose and the monarchy e nei El monaci. menoscabo had their heads cut off. de las instituciones religiosas también y de las monarquías. De hecho, le cortaron la cabeza al rey de Francia. And the devotion to God working together, that is a natural order. Entonces, la monarquía y la fe en Dios funcionando conjuntamente, eso es el orden natural, Nella cultura vedica anche. también en la cultura védica. E tutto Y quanto todo esto se puso patas arriba. Just getting rid of the formal cause and the final cause. e questo Todo esto como resultado de deshacernos de la causa formal y de la causa final. è la causa formale e la causa finale. And by extension, now people don't even know what gender they are. E adesso le persone Y como resultado, hoy en día la gente ni siquiera sabe a qué género pertenece. Now it's like, Antes existía la forma de hombre y la forma de mujer. Ahora todo eso ha saltado por los aires. so as soon as you remove these, everything becomes uncertain. Entonces, tan pronto como te deshaces de estas dos causas, todo se vuelve incierto.
Okay, so there was a big implosion and disaster. Entonces, vale, hubo una gran implosión y un desastre, Completely unnecessary. ma pero era completamente innecesario. era completamente non necessario. How did we move from having formal causes? ¿Cómo pasamos de tener causas formales? Avere cause You formali, see, the point of a formal cause is that it's not reducible. il fatto Verán, el punto de una causa formal es que no es For reductible. example, the form of water. Por ejemplo, la forma del agua. If you try to reduce it, you see it's made of hydrogen. se voi Si cercate tratas de reducirla, verás que está hecha de hidrógeno. Hydrogen is the highly flammable. l'idrogeno è El molto hidrógeno es altamente inflamable. Oxygen Luego, supports combustion. el oxígeno es lo que provoca la combustión. Something that burns really well and something that helps things burn, and you put them together, you're gonna get something that really burns. But what you get? Water. Entonces, si tomas algo que es muy inflamable con algo que ayuda a que las cosas se quemen, pensaríamos que se van a juntar y van a producir algo que sea completamente explosivo. Y en cambio, ¿qué conseguimos? El agua. And the teleology, the specific causal powers of water, cannot be reduced to its components. quindi la Entonces, la forma y el poder causal específico del agua no pueden ser reducidos a sus componentes. The properties of the components explain the properties of the form of water. Y las propiedades de los componentes no pueden explicar las propiedades del agua della forma dell'acqua Instrumentally. instrumentalmente. Instrumental explanation. Why O sea- something which is burns and something which makes explosions put together makes water which puts out fire. non c'è Una explicación instrumental de por qué dos cosas inflamables Having no instrument or parts that made them, then they have to be pre-existing. cuando se unen apagan el fuego. Entonces, si estas cosas son independientes de sus ingredientes, tienen que ser preexistentes. sono preesistenti La forma del agua tiene que ser preexistente a sus componentes, Instrument or part that made them. perché non porque no hay ningún instrumento o parte que la provoque. ha quella forma. And because they cannot come about by chance or by accident, they must have come about by design. E Y porque ellos no pueden haber, esas formas no pueden haber aparecido por casualidad o por accidente, sino que tienen que haber aparecido por diseño. They must have come about by design. devono essere nate per disegno, essere state disegnate. So as soon as you keep formal cause and final cause, then the question comes, who is the designer? Quindi quando Entonces, tan pronto como aceptamos la causa formal y la causa final, aparece la pregunta, ¿quién es el diseñador? ¿Quién está detrás de todo esto? Augustine said that all the forms have their origin in the mind of God. Sant'Agostino disse che tutte San Agustín dice que todas las formas tienen su origen en la mente de Dios, perdón. Where things come about by just random collision, or you have a design. sia se hai un mecanicismo in cui le cose Entonces tenemos el mecanicismo, es decir, que todo aparece por accidente, o tenemos la teoría del diseño y el teísmo. Then everything takes place by chance. qualsiasi cosa prende luogo per caso. But if you have the form, then everything is a miracle. Ma se avete la Entonces, si no tenemos la forma, todo aparece por accidente, por casualidad. Created by the inconceivable potency of the wish of God. Pero si aceptamos la causa formal, entendemos que todo es un milagro y es producto de la potencia inconcebible de Dios. You look at things, either everything is a miracle or nothing is a miracle. Entonces, según cómo tú mires las cosas, o todo es un milagro o nada es un milagro. profondo. Es muy profundo. So, now, the mechanistic worldview tried to get rid of these two and reduce everything to the ingredient and instrumental cause. Ahora, la forma de la visión del mundo mecanicista trató de deshacerse de estas dos causas para quedarse con solo las otras dos. Ma è un Pero es un truco completo. ¿Por qué? Es una trampa. ¿Por qué? You can have a mechanism when parts are moving each other. Porque podemos tener mecanismo cuando las partes están actuando unas sobre otras. Parts themselves must be made of something, the ingredient cause. Pero las partes mismas tienen que estar hechas de algo, de una causa ingrediente. Ingredient cause down, well, what is it? We can go down to atoms. quindi se voi Entonces, si reduces la causa ingrediente a su mínima expresión, te quedas con los átomos. The laughing philosopher Democritus is laughing again.
Y entonces Demócrito, el filósofo que siempre reía, vuelve a reír. And in India, the same philosophy, similar philosophy, atomism, is called the Vaisheshik. The Vaisheshik Sutras of Kanad Rishi. Y en India la misma filosofía se llamaba Vaisheshik y está plasmada en los Vaisheshik Sutras Of Kanad Rishi. de Kanad Rishi. Kanad Doesn't Rishi. matter how modern you are or what you've discovered, there's nothing new under the sun. En realidad no hay nada nuevo bajo el sol, todo esto ya existía hace miles de años. So, for reductionism to work, there has to be some final form which is mechanically interacting with everything. Entonces, para que el reduccionismo funcione realmente, tiene que haber una forma fundamental que haga que todo pueda interactuar entre sí. Let's call it an atom. Entonces, por eso ellos dicen que esa forma es el átomo. Particular shape. Ese átomo tiene que tener una forma particular. ¿Cómo se llama esa forma? And that atom has to have a particular the causal powers. Y un átomo tiene que tener poderes causales específicos. That's teleology. Eso es teleología. So what happened, mechanism is they got rid of this cause and this cause, but actually they didn't. They just hid them in the atom and said, there's no forms and there's no teleology. Entonces, el mecanismo se deshizo de estas dos causas, pero de hecho no se deshicieron de nada, simplemente las escondieron dentro del átomo y dijeron, no hay forma, no hay forma. Dirt on the floor, someone asks you to clean, you can just lift up the rug, sweep it under the rug and Entonces, there, it's clean. si hay un poco de mugre, tú puedes simplemente barrerlo debajo de la alfombra y decir, listo, ya lo limpié, ya me deshice de la suciedad. Actually, the classical worldview is correct. It cannot logically, cannot reasonably go away. It can only be hidden. Entonces, de hecho, la visión del mundo clásica es correcta. No puede desaparecer, simplemente puede ser ocultada. So essentially, just to summarize, the modern worldview is everything is coming from the interaction of atoms. Entonces, para resumir, la visión moderna es que todo es producto de la interacción entre átomos. So there are no real forms and there's no teleology. Entonces, no hay formas reales y no hay teleología. But what's the form of the atom and where does it get its causal powers from? Pero ¿cuál es la forma del átomo y de dónde vienen sus poderes causales? These two types of cause in the atom as a cover or an excuse. Simplemente las están tratando de esconder esas dos causas dentro del átomo. That worked for a few hundred years. Entonces eso funcionó por algunos cientos de años. Years everything was mechanistic and we all believed it. Por unos pocos cientos de años todo era mecanicista y todos lo creíamos. People got curious. Well, what is atoms made of? Le persone sono Pero luego, ¿qué pasó? Que la gente empezó a preguntarse, ¿pero de qué están hechos los átomos? Was the development came called quantum mechanics. e ci fu uno sviluppo della scienza chiamato la meccanica quantica. Subatomic theory. Y luego apareció la mecánica cuántica y la teoría subatómica. There was no mechanism. Loro trovarono che all'interno Y della encontraron que dentro del átomo no Mechanism can't go on forever. hay nada mecanicista, que el mecanismo no puede seguir, no puede durar siempre. Just fields of possibility. Encontraron que dentro del átomo solo había campos de posibilidad And everything is uncertain. y que todo es incierto. niente c'è. So the scientist, Werner Heisenberg, E i scienziati Entonces los científicos como Heisenberg, Werner Heisenberg, he said, we can't say anything exactly about what is going on within the atom. noi non dijo, no podemos decir nada con total certeza acerca de lo que pasa dentro del átomo. Simplemente es un campo de posibilidades. When this quantum theory was first presented, Albert Einstein rejected it. quando questa teoria Entonces cuando él presentó su teoría, la comunidad científica la rechazó. Bohr was trying to explain to him how this is possible. e Niels Y Niels Bohr estaba tratando de explicarle cómo esto era posible. So then Albert Einstein said, I don't accept this is just a field of possibility and it's all uncertain. He said, because, famous saying, he said, God doesn't play dice. e Albert Entonces Einstein dijo, no, yo no acepto que esto sea así, que todo sea solo un campo de posibilidades porque Dios no juega los dados. Albert, stop trying to tell God what to do.
Entonces le dijeron, Albert Einstein, deja de tratar de decirle a Dios qué hacer. So, this is Werner Heisenberg, was the pioneer of quantum mechanics. Entonces este es Werner Heisenberg, el pionero de la mecánica, de la física cuántica, This was his understanding. de la mecánica cuántica. Esta era su comprensión. La sua comprensione. He said, all the elementary particles are made of the same substance. Lui disse tutte Él dijo, todas las partículas elementales están hechas de la misma You sustancia. can call that energy or universal matter. e Y noi podemos llamar esto energía o materia universal. Aristotle would be prime matter En las palabras de Aristóteles sería materia prima or mahatattva. o Mahatattva dei Veda. en los Vedas. And they are just different forms in which matter can appear. E sono solo Y ellas son simplemente diferentes formas en las que la materia puede aparecer. Compare this situation with Aristotelian concepts of matter and form. We can say that the matter of Aristotle, which is mere potentia, should be compared to our concept of energy, which gets into actuality by means of form when the elementary particles are created. se noi compariamo Entonces, si planteamos esto en términos aristotélicos, diríamos que la materia es un potencial puro que se actualiza cuando toma forma parato al nostro concetto di según che diferentes si trasforma in para cumplir diferentes funciones dentro de la realidad. se ha una forma quando quando le particelle alimentari sono create. So we come back to this situation where we find just potential. Quindi Y entonces volvemos a esta situación en la que encontramos simplemente potencial. Way of describing how it happens, it takes form. e senza Y cuando se describe qué es lo que sucede, se dice que toma forma. Este potencial toma forma. meccanicistico, questa prende una forma Brought us around in a circle e questo ci porta intorno a un cerchio. to the return of realism. Entonces esto nos trae de vuelta en un círculo al regreso del realismo. Mechanism are wrong. E che tutte Y todas las ideas que tratan de explicarlo todo mecanicísticamente están equivocadas, sono incomplete. están incompletas. Utility in certain circumstances, but they cannot explain everything. Tienen una utilidad en cierto sentido, pero no pueden explicarlo todo. So with the return of realism, Quindi con Entonces estamos en el regreso del realismo. inescapable that God exists. Entonces es inescapable que Dios existe, no podemos che Dio esiste evitar esto. Capable that God is a person. e che Dio è una Es inevitable que Dios sea una persona. Capable that the forms come about by His inconceivable energy. Es inevitable que las formas aparezcan por su energía inconcebible. A person with inconceivable energy. The only way you can know them is if they reveal themselves to you. se ci fosse una persona che è Entonces, si hay una persona que tiene una energía inconcebible, la única forma de conocer a esa persona es si esa persona decide revelarse a ti. You have a secret ad esempio diciamo che voi nella vostra vita avete un segreto that you never told anyone. che voi non l'avete Por ejemplo, en nuestra vida tenemos un secreto que nunca le hemos contado a nadie, pensante. que es una cosa muy vergonzosa. Who will ask you? You will never tell me. E qualsiasi Y persona cualquier persona que te pregunte, tú vas a negar que eso pasó. Very close to you. ma se c'è Pero hay una persona que es muy cercana a ti They really serve and please you so much. e y loro ellos te sirven y te complacen tanto, di servizio e cercano sempre di darvi molto piacere, Then by your choice you can open that secret. entonces tú por tu elección puedes abrir ese secreto. questo segreto There's no other way to know. non c'è No hay ninguna otra forma de saber. They cannot put you under anesthetic and open your brain and find out what's the secret. No te pueden anestesiar y abrir el cerebro para tratar de encontrar el secreto. cercare di scoprire qual è questo segreto. Only a person who is pleased with another person can reveal that secret. Solo una persona Solo una persona que está complacida con otra persona puede revelar ese secreto. So the return of realism also indicates that God can only be known by devotion. il ritorno del Entonces, el regreso del realismo también implica que Dios solo puede ser conocido por la devoción. devozione. That is Bhakti Yoga. Questo Ese es el Bhakti Yoga. A person lives their life fully in dedication and service to Sri Krishna
then that inconceivable supreme being, by his own sweet will and grace, reveals himself to that devotee. Quando una Ese persona es el Bhakti Yoga, cuando una persona le dedica su vida entera a servir y complacer a Krishna, la personalidad suprema de Dios, entonces esa persona se revela a él. io penso che Entonces creo que hemos encontrado lo que estábamos buscando all'inizio del seminario al principio del seminario. Que estábamos buscando la ciencia espiritual universal. Hare Krishna. Are there any questions? ci sono domande? ¿Alguna pregunta? Actually, there are many loose ends that I didn't tie up. Ci sono De hecho, hay muchos cabos sueltos. che non ho srotolato. How to reconcile Aristotle with Socrates? ¿Cómo podemos reconciliar a Aristóteles y a Sócrates? Yesterday's idea, E qual è l'idea di ¿Y cuál es la idea de Vyasadeva? different from Gautam Rishi. Es un poco distinta de la de Gautam Rishi. Rishi dal Nyaya? These are something for another day, but Esto lo dejamos para otro día. of this fascinating subject. Queste cose potranno Pero hoy llegamos a una comprensión básica de este tema fascinante. I didn't understand why the conclusion that God is a person comes from the return of reality. non ho compreso La pregunta es por qué es inevitable llegar a la conclusión de que Dios es una persona. The forms are irreducible. They cannot be reduced to mechanisms. perché le Porque las formas son irreductibles, no pueden ser reductibles a sus mecanismos. Forms must come by the will of a person. Entonces las formas deben venir de la voluntad de una persona. di una persona. Let's say you go into some art studio Digamos que tú entras en un estudio de arte and there's some lumps of clay there. E ci sono Lumps of clay. ci sono y hay trozos de barro. Clay is like the boy David. Y uno de esos trozos de barro es como el David de Then what do you la think? estatua de David. Just came out of the box like that. e voi pensate Y llega alguien y te dice, no, este simplemente salió así, de la nada. With the specific causal powers, then if that is not reducible to just the mechanistic collisions, then must be person's desire involved. Yeah. Entonces, cuando vemos que existen formas que no pueden ser el resultado de simples dei meccanismi ci deve essere la volontà dell'essere umano che procesos mecánicos, Very good question. tenemos que, In the minds of others also. tenemos que llegar a la conclusión de que qualcun altro ha. hay una voluntad personal detrás Giving others a chance de ellas. Sicuramente tu già sapevi la risposta, hai solo dato agli altri un'occasione di for ascoltarla, your kindness. grazie alla tua gentilezza. Any other question? Yes, no, no, no. It seems that the age of enlightenment is the work of a devil, so to say. Yes. Sembra che Parece que el iluminismo es obra del diablo. In the Middle Ages, it was already like hell for many people who had maybe different opinions than the given ones, so to say. And for them, it was also kind of, freedom. And it's still, if you watch, like, for example, the religion of Islam, or they need some enlightenment period, so to say, which we have in our culture, because now we have potentially to ask questions and to have different views and perceptions and be kind of tolerant with each other like this. This was not possible before, with only the Christian religion, which is overwhelming the German culture, for example, and killing everyone who is not going to their faith. And like this was really dark age actually, and these kind of people opened that also up in a way, isn't it? Yeah. la domanda è La che pregunta es si esta época iluminista en realidad no abrió también la puerta a la libertad de que cada uno tuviera su opinión diferente y a que viviéramos en un mundo tolerante, porque en la Edad Media de hecho ya era como que una época infernal en cierto modo, una época oscura en la que quienes no seguían las ideas establecidas por la Iglesia
pues tenían que pagar el precio por su disidencia y había una cultura hegemónica que se imponía sobre las demás. Por ejemplo, la cultura germánica pagana desapareció por la influencia violenta, la imposición del cristianismo. Entonces, Okay, first of all, ¿no es positivo también el iluminismo? there's a big movement in the academia today. C'è un grande movimento nella Primero que todo, hoy en día View of history. hay un gran movimiento dentro de la academia que In that period, the Middle Ages, or what people sometimes call the Dark Ages, busca redefinir lo que es la Edad Media y lo que la gente llama la Edad Oscura, periodo che oggi nelle scuole noi accettiamo come periodo nero. because the idea that that was the Dark Ages was an idea of the Enlightenment. Perché? porque la idea The bad old days. Perché la idea de que fueron una época oscura fue un invento del iluminismo, que dijeron, uy, en esas épocas terribles. Many advancements in science and in agriculture and in medicine, they were going on, but they were going on within the classical framework of still having faith in God. perché adesso le accademie Porque la academia ha descubierto que muchas innovaciones y descubrimientos dentro de la ciencia y la agricultura y la medicina y muchos otros campos estaban ocurriendo en la Edad Media, pero dentro del marco de la fe en Dios. So a lot of ideas that we have about the Dark Ages are being propagated by persons with a specific agenda to diminish the stature and the respect towards religious life. quindi tanti Entonces, muchas de las ideas Religion, Dark Ages, to tie them together. Guilt by association. tantissimi Muchas de las ideas negativas que tenemos acerca de la Edad Media han sido propagadas por personas que tenían un interés específico en denigrar la religión. Entonces, al asociar la religión a la oscuridad de la Edad Media, Problems people used to fight this and that. consiguen sus objetivos. nel Medioevo c'erano problemi Obviamente había muchos problemas en la Edad Media, oggi. It's not necessarily caused by the classical worldview. Ma non è causa pero esos problemas no eran causados por la visión clásica del mundo. It's very easy to start a war on someone and make a religious excuse for it, but what you really want to do is steal their money. perché è molto facile Entonces es muy fácil emprender una guerra contra alguien e inventarte una motivación religiosa cuando en realidad lo único que quieres es matarlos y quitarles su tierra. Today, c'è molta radicalizzazione nell'Islam oggi, Por ejemplo, hoy en día fallen Averroes. ma el Islam está muy radicalizado, pero estas personas no están siguiendo a Averroes. Islam antichi. And also, we think this time, oh, this is very tolerant and good time. E noi anche pensiamo Y también pensamos que vivimos en tiempos de mucha tolerancia. vita aperta. Even though people did get killed in some fighting and so on in the Dark Ages, but actually right now, more children are aborted than are born. Oggi più bambini Entonces, en la Edad Media había muchas guerras, pero hoy en día Is more than everyone who was killed in the First World War, the Second World War. hay más niños abortados de los que nacen. qualsiasi Entonces ha muerto más gente por aborto que la que ha muerto en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial juntas. decisioni che c'erano nel Medioevo, But it's sugar-coated in the ideas of the we're all tolerant now. ma è ricoperta dall'idea zucchera. Pero todo Adesso siamo tolleranti e aperti. está endulzado por la noción de que hoy en día somos gente tolerante y moderna. Ci sono prospettive differenti. Entonces son Thing is, diferencias de perspectivas. tolerance has no meaning. Questa De tolleranza hecho, esta tolerancia no tiene ningún significado. significa Who has power defines what tolerance is. perché chi ha Quien tiene el poder define lo que es la tolerancia. So if you are a very religious person, se tu sei Entonces, si tú eres una persona muy religiosa say, well, I don't believe in this particular thing, e tu then dici, y dices, intolerant. e tu dici io y non dices, yo no creo en esta cosa en particular, dices, eso es intolerante, porque simplemente se opone a lo que dice la persona tolerante, que soy yo, que soy quien tiene el poder. tu sei intollerante, And it is a word which has no practical meaning. ma diventerà così Pero este concepto de tolerancia no tiene ningún Good to tolerate significado real. someone killing your family. è buono Entonces, está bien tolerar a alguien que mate a tu familia.
sono tollerante. So what does tolerate? To tolerate something which is bad is bad. Tollerare una Tolerar aquello que es malo. So you can't tolerate everything. quindi No noi puedes tolerarlo todo. So tolerance for everything. qualsiasi cosa, No puedes ser tolerante con todo. tutto è sbagliato. You have to draw a line somewhere. Tienes que poner un límite en alguna parte. When you have the philosophy of realism, E quando Y cuando tienes la filosofía del realismo, by looking at the laws of nature, where to draw that line, which is good, the form of the good and the form of the bad. entonces puedes entender por las leyes de la naturaleza dónde poner el límite entre las formas del bien y las formas del mal. interagiscono con la natura. But when you remove God, when you remove any type of absolutism, when you remove the form from the equation, Ma quando rimuovi Dio, Pero cuando quitas a Dios de la ecuación y la causa final y la causa formal, just move that line further and further and further until everything becomes completely chaotic and insane. tu sarai entonces puedes mover esa línea más y más lejos y más lejos y más lejos hasta que todo se vuelve completamente questa linea caótico y demente, y esa es la situación que tenemos hoy en día.